श्री स्वामी समर्थ सगळ्यांना. आपण ऐकत आहात श्री दत्तात्रय स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. श्री दत्तात्रेय द्वादश स्तोत्र मंत्रस्य परमहंस ऋषिः श्री दत्तात्रेय परमात्मा देवता अनुष्टुप छंदः सकलकामना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. प्रथमस्तु महायोगी, द्वितीय प्रभुरीश्वरः, तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च, चतुर्थो ज्ञानसागरः, पंचमो ज्ञानविज्ञानं, षष्ठः सप्तः सर्वमङ्गलं, सप्तमं पुण्डरीकाक्षो, अष्टमो देववल्लभः, नवमो नन्ददेवेशो, दशमो नन्ददायकः, एकादशो महारुद्र, द्वादशो करुणाकरः. एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनं मन्त्रराजेति विख्यातं. दत्तात्रेयहरपरं शयोपस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं. राजद्वारे पथे घोरे संग्रामेषु जलान्तरे, शिरे गुर्हान्तरे अरण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तनसहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलं. त्रिकालेयं पठे नित्यं मोक्षसिद्धिं वाप्नुयात्. दत्तात्रेय सदा रक्षेत यशः सत्यं न संशया. विद्यार्थी लभते विद्यां, रोगी रोगात् प्रमुच्यते. अपुत्रो लभते पुत्रां, दरिद्री लभते धनम्. अभार्यो लभते भार्यां, सुखार्थी लभते सुखं. मुच्यते सर्वपापेभ्यो, सर्वदा विजयी भवेत्. इति श्रीमद् दत्तात्रय द्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णं. श्री गुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु. शुभं भवतु.